बोलो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बोलो दो मॉर्निंग बोलो दो बोलो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग আমরা কোথায় এসেছি বাবা এদিকে আসো বাবান আমরা কোথায় এসেছি বলো তো বেঙ্গালুরু হ্যাঁ বলো বেঙ্গালুরু কোথায় এসেছো বেঙ্গা এই তাকাও বাবান এই দেখো বাবা কোথায় যাচ্ছ আমরা কোথায় যাচ্ছি আমরা আমরা ডক্টরের কাছে যাচ্ছি ডক্টর দেখাতে যাচ্ছি বন্ধুদেরকে হ্যাঁ ওটাতে যে বাচ্চা না আজকে তো শেষই নাকি ও বাবা তাকাও এ পাপা পাপা তাকাও আমরা এখন দিকে শুনবো অটোতে উঠবো অটোতে উঠে ওই আমার সব কাগজপত্র ব্যাগ আছে তো আমার কার্ড ওষুধের কার্ড তোমার কার্ড ব্যথা লেগেছে গাড়ি দেখলা তাহলে কি বাসে যাবো তো অটোতে বেরোলে হাঁটবো অটোতে বেরোলে আর হাঁটবো কেন যাবে বৈদি कितना लोगे 200 টাকা 150 रुपए में नहीं जाता है इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं আমরা বাসেই তো যেতে পারতাম টাইম কি অনেকটা হয়ে গেছে ও বাবু টাইম অনেকটা হয়ে গেছে বাসে গেলে পাবো না चलो आज के वीडियो वाला में पूरा था इसने तो बस शादी भी करे थे पीछे मोबाइल में कलर में लंबा भाषा करना अब बात आधा को अब पापा देखो तकाओ व्हाइट फील्ड स्टेशन ना पूरा जाएगा ताकि व्हाइट फील्ड बोले ना व्हाइट फील्ड होती है तो लेने की कितना तो डांस से व्हाइट फील्ड बस ऐसे हम लोग